हरे कृष्ण। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः पदमाह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। समस्त को मोर दंडवत प्रणाम। एथिरे उपस्थित थिबा मोर गुरु भक्त एवं गुरु भक्त मानक मोर दंडवत प्रणाम। आज प्रभु जी द्वारा निर्देश दिया जाइथिबा भगवत गीतार चैप्टर 2 एवं वर्स नंबर 22 आमे एक्सप्लेन करबा को जाउची। जेहेतु मोर सेमिति किछि क्वालिटी नाही ए सब एक्सप्लेन करिवार ठीक भाबरे किंतु मु चेष्टा करिबि। तेणु जो मानक पाखरे भगवत गीता अछि से माने दया करी ओपन करंतु एवं मो सहित उच्चारण करंतु। हरे कृष्ण। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि सञ्जाति नवानि देहि। अनुवाद जेपरि व्यक्ति पुरातन पोशाक त्याग करी नूतन पोशाक परिधान करे ठीक सेहीपरि आत्मा पुरातन और अदरकारी शरीर को त्याग करी नूतन भौतिक शरीर ग्रहण करे। आर भावार्थरे शिला प्रपात कहउचंती अणु आत्मा जे शरीर परिवर्तन करे यह हेउची एक सर्वसिद्धांत सत्य। एपरिकी केतक आधुनिक वैज्ञानिक जो माने आत्मार अस्तित्व कथा स्वीकार करती नहीं किंतु तत् संगे संगे हृदय जो शक्ति बाहर से संबंध में किसी कहि पारंती नहीं सेमानकु मध्य क्रमागत शारीरिक परिवर्तन स्वीकार करने को पड़ुछि। कारण ए शरीर शिशु शरीर बालक शरीर बालकर शरीर युवकर शरीर एवं पुनश्च युवकर शरीर वृद्ध शरीर लाभ करुछि। बार्धक्य अवस्था परिवर्तन आसी अन्य एक शरीर लाभ हेउछि एकथा पूर्ववर्ती श्लोक रे वर्णना करा जिवो। आर भावार्थ बहुत लंबा अछि मु चेष्टा करिबि कवर करिया पई। तेणु एही श्लोक रे भगवान कृष्ण आम जो आत्मा पूर्ववर्ती श्लोक रे हमें पढ़ी आत्मा हेउछि शाश्वत आ अजन्य। तेणु भगवान कृष्ण एथिरे से शाश्वत आत्मार प्रकृति विषय वर्णना करिसेंति जे एही आत्मा अणु आत्मार परिवर्तन जेपरि अणु आत्मा जे शरीर परिवर्तन करे ताहा हेउछि एक सर्व सिद्धांत सत्य एटा गोटे एटर्नल ट्रुथ। जेपरि एठरे वर्णना करा जाय जो वासांसि जीर्णानि यथा विहाय जेमिति व्यक्ति पुरातन पोशाक त्याग करी नूतन पोशाक परिधान करे। जेमिति आमे आमर जते बेले आमे गोटे ड्रेस किनंती किछि दिन गला परे सेटा कोन पुराना हे जाय 2-3 वर्ष गला परे पुराना हे जाय आमे ताको रिजेक्ट करि दियंती आ गोटे बॉडी आ गोटे ड्रेस को एक्सेप्ट करंती आ किनिबा को जाहंती। सेही परी हमर जो बॉडी अछि से एठारे कृष्ण ए भर्स से कहउ जानती जे ए बॉडी टा हमर गोटे ड्रेस परी हमर ए बॉडी भितरे थिबा जो एटर्नल सोल अछि से सोल जेपरी गोटे गोटे नूतन गोटे पुरातन पोशाक को आमे त्याग करे नूतन पोशाक को आमे ग्रहण करती सेमिति हमर जो शाश्वत आत्मा अछि से पुरातन शरीर को त्याग करी नूतन शरीर को ग्रहण करे।
किंतु किछि मॉडर्न फिलोसोफर किंबा साइंटिस्ट अछंती जो माने आपको ग्रहण करंती काहे ना से माने गोटे एक्सपेरिमेंटल ऊपर सब बळे ध्यान दियंती सब बळे जेमिति आखि देखाणिया कथा ऊपर से माने ध्यान दियंती काहे ना जेते बळे आमे एटा मानिबा उचित जे जो जिंसटा आमे जानिनु सेटा नाही एटा भाबिबा हेउची माने कोन भूल धारणा सेबळे किंतु जो वैज्ञानिक माने अछंती से आत्मार अस्तित्व कथा को स्वीकार करंती नाही किंतु संगे संगे हृदय जो शक्ति बाहर से माने ठीक से कही पारंती नाही जे जेते बेले गोटे मनीष मरी जाए तार शरीर तो थाए किंतु कौन से जिनसटा ता शरीर बाहरी जाए जहाँ द्वारा से माने कौन खोजी मुव करि पारेनी निश्वास प्रश्वास नहीं पारेनी आम अगर से आमर पिता हूँ कि माता हूँ जेकोसी भी रिलेटिव हूँ से आम अगर था किंतु कौन ता भीतर बाहरी जाए जहाँ द्वारा से कौन रेस्पॉन्ड करि पारेनी सेटा को से माने कॉन्सेप्चुअली क्लियर करि पारंतिनी किंतु से माने एक्सेप्ट भी करंतिनी जेपरी आउ एटी कुहा जायछि जे जेपरी शरीर शिशु शरीर बालक शरीर आमे देखिथिबा जेतेबेले गोटे छोट पिलाटे जन्म हुए छोट से माने छोट रु बड़ हुए युवक अवस्था धारण करे युवक अवस्था तापर बार्धक्य अवस्था धारण करे सेही परी आमर शरीर जेतेबेले वृद्ध अवस्था को आसी थाए सेतेबेले आम आत्मा सेही शरीर को त्याग करि थाए परम ए जो शरीर आत्मा गोटे शरीर रु आ गोटे शरीर को प्रवेश करे यह परमात्मा को कृपा जो होची काहे ना परमात्मा जे होचंदी भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण से आम शरीर समस्त हृदय भितर अवस्थापन करिथांती जेपरी एठी प्रपात गोटे एग्जांपल देछंती मुंडक उपनिषद तथा श्वेताश्वतर उपनिषद आदि वैदिक शास्त्र मानकरे आत्मा और परमात्मा को एक वृक्ष रे बसिथिबा दुईटी बंधु पक्षी सहित तुलना करा जायछि गोटे से दुईटी पक्षी मध्यरु गोटे होउचंती अणु आत्मा आउ गोटे होउचंती भगवान कृष्ण से जो अणु आत्मा अछि से होउची कोन से फलटी को चाखुची ए दुईटी मध्यरु गोटे भौतिक वृक्षर फल प्रति आसक्त किंतु अन्यटी केवल बंधु व क्रियाकलाप को लक्ष्य करुचे काहे ना आमे जानिछंती जे कृष्णा इज द cause of all cause he is the ultimate and absolute truth we are the part and parcel of god सेमिति कृष्ण ए जो दुईटी पक्षी अछंती से जो अणु आत्मा होउचंती जीव तेणु कृष्ण होउचंती एटारे साक्षी पक्षी कृष्ण हेउचंती एठारे साक्षी पक्षी काहे ना जेते बेले आमे ए भौतिक संसार को आसंती सेते बेले कृष्ण हमर कार्यकलाप को देखि माने कोन लक्ष्य करंती काहे ना ही इज आवर सुप्रीम फादर से होचंती हमर परम पिता तेणु जेते बेले तांकर संतान जेते बेले तांकर अंश ए भौतिक जगत को आसुची से लक्ष्य करंती जे मोर संतान सेठी जाई कोन करूची से मते भजन करूची मो पाखक आसवाक चिंता करुची ना भौतिक सुख इंद्रिय सुख रे मातिची तेणु जदि दुई जन परस्पर बंधु कृष्ण होउचंदी साक्षी पक्षी और अर्जुन होउचंदी भक्षणकारी पक्षी ए जो अर्जुन एग्जांपल दिया जायछि एटी अर्जुन जो एग्जांपल दिया जायछि से होउचंदी आमे माने जो आमे कंडीशन सोल तेणु एठारे अणु आत्मा भूली जायछि जे भूली जाइथिबारु गोटे वृक्षर अन्य एक वृक्षर स्थान को परिवर्तन करुछि जेहेतु आमे भगवान सहित थिबा हमर शाश्वत संपर्क को भूली जाइछंती तेणु आमे गोटे शरीर रु आ गोटे शरीर को कोन माने परिवर्तन करिथाउ तापरे एठी कुहा जाइछि जे अर्जुन जेपरी सत प्रवृत्त होई कृष्णଙ୍କ ठारे आत्मसमर्पण करी उपदेश ग्रहण करबा निमित्त प्रस्तुत होई गले ठीक सही परी गोटे पक्षी अन्य पक्षी को गुरु रूपे ग्रहण करें भृत्य पक्षी अधस्थान पक्षी सांगे सांगे समस्त प्रकार दुखर मुक्त हो जाए जेते बेले आमे सब बेले देखंती जे आमे सब बेले आम आम निज को एक्सेप्ट करंती जे वी आर द बॉडी आवर बॉडी इज एवरीथिंग
आमे जेतेबेले आमर निजर जो कन्स्टिट्यूशनल पोजिशन अच्छी ताको आमे जानी पारंतिनी सेतेबेले आमे भौतिक जगत रे दुख भोग करंती आ जन्म मृत्यु जरा व्याधिर चक्र रे सब बेले पड़ी जांती किंतु जेतेबेले आमे आमर जो कन्स्टिट्यूशनल पोजिशन अच्छी आमर जो रियल आइडेंटिफिकेशन अच्छी आमे जेतेबेले आमे शास्त्र चक्षुरे आमर निजर पोजिशन को आइडेंटिफिकेशन को शास्त्र चक्षुरे देखंती काहे ना शास्त्र शास्त्र जो कथा अच्छी से भगवान कृष्णଙ୍କର ହିଁ कथा तेणु ଯେତେବେଳେ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରର ଅନୁଯାୟୀ ହଉଛି ଚକ୍ଷୁରେ ଆମେ ନିଜକୁ ଦେଖନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜକୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଯେ we are the part and parcel of God। ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସେତେବେଳେ ସେ ବହୁତ କନଫ୍ୟୁଜନ ହେଇଗଲେ ଯେ ମୁଁ ମୋର ଏତେ ରିଲେଟିଭ ଏକା ଅଛନ୍ତି ମୋର ଭାଇ ମୋର ମାନେ କଣ ମୋର ପିତାମହ ମୋର ଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କେମିତି ମାରିବି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେ କନଫ୍ୟୁଜନ ହେଇଗଲେ ବହୁତ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଗଲେ ସେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ରୂପେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ତେଣୁ ଏଠି ପ୍ରପାତ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମରି ପରି କଣ୍ଡିସନ ସୋଲ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିଜର ଗୁରୁ ରୂପେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରନ୍ତି ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ରର କଥାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ହଉଛି ଆମେ ଏ ଭୌତିକ ସଂସାରର ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇ ପାରିବା। ତାପରେ ଭଗବାନ ଯଦିଓ ଦୁଇଟି ଯାକ ପକ୍ଷୀ ଏକ ବୃକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି ତଥାପି ଫଳ ଭକ୍ଷଣକାରୀ ପକ୍ଷୀ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଉପଭୋଗକାରୀ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦୁଃଖରେ ପ୍ରକାଶ ମୁହଁମାନ। ଏଠି କଠୋ ଉପନିଷଦ ଆଉ ଶ୍ଵେତସୁତ ଉପନିଷଦ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି ସମାନେ ବୃକ୍ଷେ ପୁରୁଷାନି ମଗ୍ନ ନିଶୟ ଶୋଚତି ମୁହ୍ୟମାନ जुष्टं यदा पश्यतन्यंशम् अश्य महिमानमिति वितशोक। जदिओ दुईटी जाक पक्षी एक वृक्षर अछंती तथापि फल भक्षणकारी पक्षी वृक्षर फल उपभोगकारी हिसाब रे संपूर्ण रूपे दुख शोकरे मुह्यमान। काहेकि ना ए भौतिक जगत एते दुखपूर्ण जे प्रपात कहिसंती जे एटा हेउची दुःखालय अशाश्वतम आउ एटी पदम पदम विपदम एटी पादे पादे विपद काहे ना ए भौतिक जगत को जो माने भी आसी थांदी से माने भगवान कृष्ण ठारू माने कोन विमूढ़ हेकि आसी थांदी भगवान को भूली जाई थांदी माया रे बसबती आ जते बेले गोटे पिला निजर परिवार निजर घर को छाड़ी के आसी थाए निजर बापा को छाड़ी के आसी थाए तबे से केबे खुशी रही पारे केबे खुशी रही पारे तेणु आमे जते बेले ए भौतिक जगत को आसुचंती आमे केबे भी खुशी रही पारिबानी। तेणु भगवान कृष्ण अर्जुन को बुझौचंती जे हे कृष्ण सॉरी हे अर्जुन तुमे जो दुख करूच जे मु युद्ध करिबि नाही जे ए मोर होचंती पितामह आ ये होचंती मोर गुरु मोर भ्राता माने तुमे कोन पई दुख करूछ काहे कि ना जते बेले माने ये जो हमर आत्मा अछि ए आत्मा होचंती शाश्वत आको के मारी परिबे नाही। तेणु जते बेले आमे जेमिति गोटे बॉडी गोटे ड्रेस को आउ गोटे ड्रेस माने पुराना हे गला परे आउ गोटे ड्रेस को पिंधुचंती ताकू रिजेक्ट करी कि सेमिति हमर जो अणु आत्मा अछि से जते बेले हमर शरीर वृद्ध हो जाए गोटे शरीर को त्याग करी आउ गोटे शरीर को ग्रहण करी आउ हमर जो जो पितामह भीष्म अछंती द्रोण द्रोणाचार्य अछंती किंबा तुमर जो भ्राता माने अछंती से माने धीरे धीरे माने वृद्ध हो जाउछंती गुरु द्रोणाचार्य पितामह ऑलरेडी वृद्ध हो जाइछंती तेणु से माने गोटे शरीर रो त्याग करिकि आउ गोटे शरीर को तांकर आत्मा जो ग्रहण करिवे। तेणु तुम तो खुशी हवा दरकार जे से गोटे शरीर को जाइके आउ शरीर को छाड़ी के आउ गोटे शरीर को होची ग्रहण करूचंती आउ जेते बेले से युद्ध भूमि रे मरिबो भगवान स्वयं भगवान पुरुषोत्तम को आगरे भगवान कृष्ण को आगरे मृत्युवरण करिवे तांकर तो माने जन्म मृत्यु माने कोन मुक्त हो जावर संभावना बहुत अच्छी कहीं से भगवान को आगे मृत्युवरण करेंगे भगवान एटी भावार्थ रे प्रॉपर कहिसंती भी जे
ଏଠାରେ ଅର୍ଜୁନକୁ ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ତାଙ୍କର ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଓ ଦ୍ରୋଣ ଦଳାଙ୍କର ଶରୀରର ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଉଚିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧରେ ସେମାନଙ୍କର ଶରୀରକୁ ବିନାଶ କରିବାରେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବା ଉଚିତ। କାରଣ ଏତଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଶାରୀରିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୀବନପାତ କରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଉପଯୁକ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜୀବନ ବିସର୍ଜନ କରେ, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶାରୀରିକ କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଉଚ୍ଚତର ଜୀବନ ସ୍ତରକୁ ଉନ୍ନତ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏଠି ଅର୍ଜୁନକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଅର୍ଜୁନ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପରମ ଭକ୍ତ ଆଉ ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଏଠି ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଏଠି ବହୁତ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ହେ ଅର୍ଜୁନ, ହେ ପାର୍ଥ, ତୁମେ କାହିଁକି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛ? ତୁମର ଯୋଉ ତୁମେ ଯାହା ପାଇଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛ, ଏଇଟା ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ନୁହଁ। ତମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଏଟା ଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧର ନୀତି, ଆଉ ତୁମେ ତେଣୁ ତୁମର ସେଣିକି ସେ ତୁମର ଗୁରୁ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆଉ ତୁମର ପିତାମହ ହୁଅନ୍ତୁ ନା ଭ୍ରାତା ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ତୁମେ ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବ। ଆଉ ତୁମେ ଏଠି ମାନେ ଦୁଃଖ କରିବା କଥା ନୁହେଁ ଯେ ସେ ମାନେ ତାଙ୍କର କଣ ବିନାଶ ହେଇଯିବ ପୁରାପୁରି। ମାନେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଆଫ୍ଟର ଡେଥ୍ ମାନେ ସବୁ ଫିନିଶ ହେଇଯାଏ। କିଛି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲି ସେମାନଙ୍କୁ ଟଚ୍ କରିନି ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଆମେ ଆମ ଜୀବନ ସାରା ସବୁ କିଛି କରିବୁ, ଏପଟ ସେପଟ ଜିନିଷ ଖାଇବୁ, ଏପଟ ସେପଟ କାମ କରିବୁ, ବହୁତ କିଛି ମାନେ କଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧ କାମ କରିବୁ, ତାପରେ ଆମକୁ କଣ ମରିଗଲା ପରେ ସବୁ ସରିଯିବ, ଆମର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଏଇ ଜୀବନରେ କରିଯିବୁ। ମୋର କିଛି ସାଙ୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହେ ଯେ ତୁମେ ମାନେ କାହିଁକି ଏମିତି ହଉଛ, ଏମିତି ଖରାପ କାମ କରୁଛ, ଏମିତି ନନଭେଜ ଏକା ଖାଉଛ ଅନ୍ୟ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି କଣ ଅଛି ଜୀବନରେ, ମାନେ ଜୀବନ ତ ପାଣି ଫୋଟକା ଭଳି, ଆଜି ଅଛି ତ କାଲିକି ନାହିଁ ସେମିତି। କିନ୍ତୁ ଏଟା ଗୋଟେ ଭୁଲ କନସେପ୍ଟ। ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ କହିବାନି ଯେ ସେଟା ନାହିଁ। ପ୍ରପର ମାନେ ଭଗବତ ଗୀତାର କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ଜିଷ୍ଟ ହଉଛି we are not the body, we are the soul। ଆମେ ହଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅଂଶ। ଯେହେତୁ ଆମେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅଂଶ, ଆମର କେମିତି ବିନାଶ ହେଇପାରିବ? ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଭାବି ନିଅନ୍ତି ଯେ ଆମେ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବଡି, ଆଉ ମରିଗଲା ପରେ ଆମର ଏଇ ବଡି ବିନାଶ ହେଇଯିବ, ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ହେଇଯିବ, ତାପରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତେଣୁ ହଉଛି ଏଇ ଜନ୍ମରେ ବି ଆମେ ସବୁ ମାନେ କଣ ଖରାପ ଖରାପ କାମ କରନ୍ତି, ମନ ଇଚ୍ଛା ଯେତେ ଆମେ ନିଜ ସେନ୍ସକୁ ସାଟିସ୍ଫାଇ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ତାହା କାମ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଠିକ କଥା ନୁହଁ। ମୁଁ ଯେତେ ପୂର୍ବରୁ କହିଲି, ଆମକୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଚକ୍ଷୁରେ ଏସବୁ ଦେଖିବାର ଅଛି ଯେ ଶାସ୍ତ୍ର କଣ କହୁଛି। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ମାନେ ମାୟାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ କୃଷ୍ଣକୁ ହିଁ ସେମାନେ ବିଲିଭ କରନ୍ତିନି, ଆଉ କୃଷ୍ଣକୁ ତ ବିଲିଭ କରନ୍ତିନି, ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ବି ସେମାନେ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ମୂଢ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ମୂର୍ଖ ବୋଲି ରିଜେକ୍ଟ କହିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଇଏ କରନ୍ତି ଯେ ଆମେ ତ ତୁମେ କହିଦେଲେ କଣ ଆମେ ମାନିଯିବୁ ନା କଣ, ଏମିତି ଆତ୍ମା ମରିବନି, ଆତ୍ମା ଅଛି, କୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେମିତି ଆମେ ଆମର ଆଖପାଖରେ ଥିବା ଯୋଉ ବାୟୁ ମାନେ ପ୍ରବାହିତ ହଉଛି, ଆମେ ତାକୁ ଦେଖି ପାରନ୍ତିନି, ଫିର ବି ଆମେ କଣ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନଉଛନ୍ତି। ଆମେ କେମିତି ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନଉଛନ୍ତି? କାହିଁକି ନା ବାୟୁଟା ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ଦେଖି ପାରନ୍ତିନି। ଆମେ ଜିନିଷଟାକୁ ଦେଖି ପାରନ୍ତିନି ତା ମାନେ ସେଟା ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରେନି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ଯୋଉ ଭୌତିକ ଆଖି ଅଛି, ଆମର ଯୋଉ ମେଟେରିଆଲ ଆଇଜ ଅଛି, ସେଥିରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାରେ ସେଥିରେ ଆମର ସକ୍ଷମତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ସେଇ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବୃନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପଦାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି ଆମକୁ ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ। ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ସେତେବେଳେ ଆମର ଯୋଉ ପଜିସନ ଅଛି ଯେ we are the part and parcel of God, ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ଯେ ଆମର ରିଏଲ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ ଟା କଣ।
ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏଠି କହିଛନ୍ତି ଯେ ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନକୁ କହିବା ମାନେ କହିଲା ଭଳି ଆମକୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ମାନେ ବହୁତ ଅବସେସ ହେଇ ପଡନ୍ତି, ଆମେ ବହୁତ ଆଡିକ୍ଟ ହେଇ ପଡନ୍ତି ଆମ ବଡି ପ୍ରତି। ନିଜ ବଡିକୁ ମାନେ କଣ ହଉଛି ସବୁବେଳେ ସଜେଇ ହବା, ନିଜ ମାନେ ମାନେ ସବୁବେଳେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ହଉଛି, ନିଜ ବଡି ପ୍ରତି ଆଡିକ୍ଟ ହେଇଯିବା। ନିଜ ଦେଖିଥିବେ ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି କେବଳ ମାନେ ବଡି କନସିୟସ ଥିବେ, ଆମ ବଡି ହିଁ ଠିକ ଥାଉ, ଆମେ ମାନେ ସେଣିକି ସେ ଗୋଟେ ଦିନ ନ ଖାଇଥିବେ କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜ ବଡିକୁ ସଜେଇବାରେ ହଉଛି ଇଏ କରିଥିବେ। କେମିତି? ଆମେ ବଡିକୁ ଆମର ନିଜର ଆତ୍ମା ଯିଏ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଭୋଜନ ପ୍ରଦାନ ନ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ଆମ ନିଜ ଶରୀରକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚି ପାରିବା? କେବେ ବଞ୍ଚି ପାରିବାନି। ତେଣୁ ଆମକୁ କନସିୟସ ହବାକୁ ପଡିବ, ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ କି ଆମର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟଟା କଣ। ତେଣୁ ଆମକୁ ସବୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଉ ଆମର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କର କଥାକୁ ଶୁଣିବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଶାସ୍ତ୍ର ଚକ୍ଷୁରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ଆମେ କଣ, ଆମେ କାହିଁକି ଏ ଦୁନିଆକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମର ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଥିବା ସମ୍ପର୍କଟା କଣ। ଯେତେବେଳେ ଏତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ, ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଏଣ୍ଟିଟିକୁ ମିଳିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ତା ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେଇଯାଏ, ସେ ସେଇଠି ହିଁ ଲିବରେଟ ହେଇଯାଏ। ଆମେ ଗୋଟେ ମିସକନସେପସନରେ ଥାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯଦି ମାନେ କଣ ଏ ସଂସାରରୁ ଆମେ ମରିଗଲା ପରେ ଯୋଉମାନେ ନିର୍ବିଶେଷବାଦୀ ଥାନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମବାଦୀ ଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଯେ ଆମେ ମରିଗଲା ପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ଲାଇଫ ଟା ଅଛି ସେଥିରେ ଆମେ ଲୀନ ହେଇଯିବୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରପାତ କୁହନ୍ତି ଯେ ପ୍ରପାତଙ୍କ ଲେକ୍ଚରରେ ଯେତେବେଳେ ଅ, ଗୋଟେ ସାଧୁ ହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲିବରେଟ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ସାଧୁ ନା ଦୁଃଖ କରେ ନା ଶୋକ କରେ, ତାର ମେଟେରିଆଲ ଦୁନିଆ ପ୍ରତି କୌଣସି ପ୍ରକାର କନେକ୍ସନ ନାହିଁ। ସେ ସବୁଠିରେ ବିୟଣ୍ଡ ରେ ସବୁବେଳେ ସେ ମାନେ କଣ ହଉଛି ମାନେ ହଉଛି ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ କଥା ଆମେ ମାନେ ଭଜନ କରନ୍ତି, ଆଉ ସବୁବେଳେ ଆମେ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଉପରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଅଛି ସେ ଯାହା ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ନିଜ ଜୀବନକୁ ପରିଚାଳିତ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ହଉଛି ଏଇଠି ଭୌତିକ ଦୁନିଆରେ ରହିକି ବି ଆମେ ଲିବରେଟ ହେଇପାରିବା। ଆଉ ୱିଦାଉଟ୍ ଲିବରେସନ ଆମେ କେବେ ବି ଭଗବାନଙ୍କ ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କର ହଉଛି କଣ ତାଙ୍କର ଗୃହ ମାନେ ତାଙ୍କର ହଉଛି ଆବଡ ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ଘର ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମ କେବେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇପାରିବାନି ଯଦି ଆମେ ଏଇଠି ଲିବରେଟ ହବାକୁ ପଡିବ ଆମକୁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଭଗବତ ଗୀତାର କଥା ଅନୁଯାୟୀ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା ଅନୁଯାୟୀ, କିନା ଭଗବତ ଗୀତା ହଉଛି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା, ଯେ ଆମର ସୁପ୍ରିମ ଫାଦର, ସି ଇଜ ଦ ଆବସଲ୍ୟୁଟ। ଯଦି ସିଏ ଆବସଲ୍ୟୁଟ, ମାନେ ସିଏ ଯଦି ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ କଥା ବି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ। ଭଗବାନଙ୍କର କଥା, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ, ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ଅନ୍ତର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏଠି ଅର୍ଜୁନକୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ଯେ ତୁମର ମାନେ ଦୁଃଖ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଦୁଃଖ ପରେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଆଉ ଏସବୁ ଭୌତିକ ଦୁନିଆରେ ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଦୁଃଖ କରିବାର ନାହିଁ, କାହିଁକି ତୁମେ ମୋର ଭକ୍ତ, ଆଉ ମୋର ଭକ୍ତକୁ ମୁଁ କେବେ କନଫ୍ୟୁଜ କରିବିନି, କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱୟଂ ମାନେ ସେ ପରମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ମାନେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାନେ ସବୁ କିଛି ଠିକ କରିପାରିଥାନ୍ତି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିପାରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ଆଚରଣ କଲେ, କାହିଁକି ନା ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ସବୁ ଆଚରଣ କରି ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ରଥରେ ସାରଥି ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନେ ଠିକ ବାଟରେ ସେ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱୟଂ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଅଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର କେବେ ବି ତୁମେ ମାନେ କଣ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବନି। ତେଣୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର କଥାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ଭଗବାନ ମାନେ କୃଷ୍ଣ ସବୁବେଳେ ବି ଭଗବତ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୱିଦାଉଟ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟିଂ ଏ ଗୁରୁ ୟୁ କାଣ୍ଟ ଆପ୍ରୋଚ ମି। ସେଇଟା ପ୍ରପାତ ବି ଏଇଟା କହିଛନ୍ତି, ତୁମେ ଗୁରୁଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ମତେ ଜାଣିପାରିବ, କାହିଁକି ନା ଆମର ଭୌତିକ ଶରୀର ବହୁତ ଅନର୍ଥରେ ମାନେ ଭରପୁର ହେଇକି ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଦରକାର, ଆଉ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି ତାଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ଦ୍ଵାରା
ତାଙ୍କ କଥା ଅନୁସରଣ କରି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇପାରିବା, ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇପାରିବା। ଆଉ ଆମ ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ପ୍ରାପ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ପ୍ରାପ୍ତି। ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ସମାଧି ଅବସ୍ଥା, ପ୍ରକୃତ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି। ତେଣୁ ଶିଲା ପ୍ରପାତ ଏଠି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହଉଛି ଭାବାର୍ଥକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ତେଣୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ହଉଛି ଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜଣେ ଜୀବନପାତ କରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିଜର ଶାରୀରିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ ଆଉ ଉଚ୍ଚତର ଜୀବନ ସ୍ତରକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବଡି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସୋଲ ଗୋଟେ ବଡିରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରେ ଏକର୍ଡିଂ ଟୁ କର୍ମ, ଆମେ ସେ ଯୋଉ କର୍ମ ତା ଜୀବନ ସାରା କରିଯାଏ, ଆଉ ସେ କର୍ମ ସେ କଣ କେମିତି କରେ ତାର କାମନା ଅନୁଯାୟୀ, ତାର ଡିଜାयर ଅନୁଯାୟୀ, ସେ ଯେମିତି ଡିଜାयर କରେ ସେମିତି ହିଁ ସେ କର୍ମ କରେ ତା ଜୀବନ ଅନୁଯାୟୀ, ଜୀବନ ସାରା। ତେଣୁ ତାର କର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ହିଁ, ତାର କାମନା ଅନୁଯାୟୀ ହିଁ ସେ ତାର ଗୋଟେ ବଡିରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡିକୁ ତାକୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯୋଉ ପ୍ରକୃତି ଯୋଉ ମିଡିଏଟର ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହଉଛି ଆମ ଉପରେ କାମ କରେ, ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ହିଁ ସେ ହଉଛି ଆମକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଶରୀର ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି, ତେଣୁ ଏଇଠି ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି। ତେଣୁ ମୋର କିଛି ଭୁଲ ଥିଲେ ମ୍ୟାମ୍ ମତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଯଦି କାହାର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ତାହେଲେ କହିପାରିବେ, ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ହରେ କୃଷ୍ଣ। हरे कृष्ण। सरोजिनी मैडम बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर भाव आप शिशु को उपस्थापित कर। तो प्रथम कार यदि किसी प्रश्न अच्छी कहते मैं बस खाली 2-3टा पॉइंट ऐड करेंगे मत जहाँ कही ठीक ठाक अच्छी कार किसी प्रश्न अच्छी। ओके ठीक अच्छे। अय सुंदर श्लोक था वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि शृण्वति नवानि गृह्णाति। ओके हम वॉइस क्लियर अछि कि अनम्यूट कर पाएगा? आज्ञा प्रभु। ओके कहते कि प्रभुपाद भावार्थ आधार रे हमको जो मटेरियल बॉडी मिली हमको पाम्पर करार ना, पाम्पर माने जल्दी कंफर्ट दबार ना, कहीं छोट छोट बॉडीली इनकनविनियंस आम दुनिया रे बंचुचे हमको आसो। तेणु से आम जो पाम्परिंग करवा, पाम्परिंग माने भल खाଇବା भल पीवा भल पिंधा, तो बॉडीली मेंटेनेंस जो अधिक एफर्ट्स करवा कहीं एंडलेस और फ्रुटलेस सब बेल तेणु से आमको आत्मा जेहेतु आम भगवान शाश्वत सेवक हिसाब से आम ये पाम्परिंग को केवल टर्चर कर माने टॉलरेट कर पारिबा कहीं ना आमको भगवान सेवा करिया अछि ना कि शरीर सेवा करिया अछि एमती गोटे किंतु आम ताको अवहेला भी कर परिबानी प्रैक्टिकल जिनस एटा डिवोटी माने भावंती कि नाही शरीर तो आम नुहे तेणु जहाँ भी जमीती भी अवहेला कर परिबानी नेग्लेक्ट कर परिबानी कहीं जो गोटे वस्त्र अच्छी जहाँ चिरी जाइए तो ताको आम स्टिच करके पिंधि पार तार यूटिलिटी अच्छे तेणु शरीर शरीर को आम कहुचे कि नवद्वारे पूरे 9टा द्वार वाला शरीर अच्छी आमको दिखाई हम इनवर्ड इनवर्ड माने अंतर अंतर नहीं माने अंतर्मुखी है भगवान सेवा कर भगवान को ब्लेसिंग्स मागिबार अच्छी ये आमको गोटे बैलेंस व्यू दिंतु ताकि आम शरीर टाक सोर्स ऑफ प्लेजर बोली ग्रहण करवानी कि ऑब्जेक्ट ऑफ टॉर्चर दीटा हुए सोर्स ऑफ प्लेजर नुह शरीर कि ऑब्जेक्ट ऑफ टॉर्चर नुह तो बैलेंस रही पार कहीं बेसी आम एक्सेसिवली पाम्पर करवा ताले कौन हम शरीर चेतना अनुसार आम पुणी आम लक्ष्य पथर डिस्ट्राक्ट होपरे यहाँ गोटे बहुत सुंदर जिन कहुए कि शरीर गोटे वस्त्र हिसाब से गोटे लोकटे वस्त्र को परिधान करे तेणु आत्मा ए वस्त्र को परिधान कर शरीर को वस्त्र को परिधान कर तेणु वस्त्र डिमांड अधिक फोकस करवा आहार निद्रा भय मैथुन तो यह सब अधिक फोकस करवा ताले आत्मार जो गौरव अच्छी भगवान कृष्ण को प्राप्ति करने नष्ट हो धीरे धीरे तेणु से आमको कहीं शरीर सब विनाशशील जदि आम गोटे मशीन अच्छी अधिक कार्यक्षम करे माने अधिक काम दवा धीरे धीरे नष्ट हो तेणु शरीरटा जो आत्मार वस्त्र से नष्ट हवा ही जरूरी
ता ऊपर एते फोकस न करिकि जो आत्मार ओरिजिनल बिजनेस अछि हायर पर्पस में भगवान हमको प्रदान करछंती कि भगवान को भल पाइबा भगवान को सेवा करिबा भगवान माने कृष्ण भक्ति जोग माध्यम रे हरिनाम माध्यम रे सेटा को हम प्राप्त करि परिबा तेणु कर डिवोशनल टेस्ट लीड्स टू एक्साइटमेंट एंड एनर्जाइजेशन ऑफ ग्रेटर डिवोशन जे आमे भगवान कर भक्ति रे टिके आनंद पाइ गले ताले से हमको आउरी कौतुकपूर्ण लागिबो आ एनर्जी आसीबो किंतु अपरपक्षरे जेतेବେଳେ ଶରୀରକୁ ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ ଶରୀର ଫୁଲଫିଲ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ ତ ସେଟା କହିଲେ ଇନଏଭିଟେବୁଲ ଡିଗ୍ରେଡେସନ ଆମକୁ ଏମିତି ମାତାଜୀ କହୁଥିଲେ କି ସନାତନ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଶରୀର ରହିବନି ତେଣୁ ଆମକୁ ଡିଗ୍ରେଡ ହେବାକୁ ପଡିବ ଶରୀରଟା ସେଥିରେ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡିବ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଆମକୁ ଏ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି ଆମେ କିଛି ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ସେ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି ଆଉ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂର୍ତ୍ତି ହିଁ ଏ ଶରୀର କରିବ ଡ୍ରେସ୍ ବାଇ ଆୱାର ଡିଜାयर ଆଉ we are dressed by our desire for our desire ଆମର ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କିଛି ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ସେ ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ ଏଟା ପୂରଣ ହବ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ଡିଜାयर କରିବା ଆଉ ଏଟା ବେଷ୍ଟ ଡିଜାयर ହବ ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବା କରିବା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର ଅଜନ୍ତା ସ୍ୱୀକାର କରିବା ତାହେଲେ ଏଇ ଆମେ ଆମର ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଅର୍ଥାତ ଆମେ ଆମ ଇଟରନାଲ ଡ୍ରେସ୍ ମିଳିପାରିବ ଯୋଉ ଡ୍ରେସ୍ କେବେ ଚିରିବନି ନଷ୍ଟ ହବନି କିଛି ହବନି ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ଏଇଭଳି ଆଶା ଆମେ ପୋଷଣ କରିବା ଦରକାର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମାତାଜୀ ଉପସ୍ଥାପନା କଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମ ଭିତରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଡିଭୋଟି ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭଗବତ ଗୀତାର ତତ୍ଵକୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି ପିଲାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର କି କାହିଁକି ନା ଆମେ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଆମେ ସେସନ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଲେ ସେଇ ବାହାନାରେ ଆମେ କିଛି ଫିଲୋସଫିକାଲ କନଭିକ୍ସନ ଆସିବ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତତା ଆସିବ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଲେକ୍ଚର ଶୁଣିଲେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଅନୁରକ୍ତତା ଆସିବ ठीक है माताजी विषय धन्यवाद समस्त भक्त मान धन्यवाद कार किसी प्रश्न अच्छे आज श्लोक को लेकिन हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रभु जी आत्मा स्तर रे केमिति जीवा आत्मा शरीर आत्मा स्तर रे केमिति जीवा जीवन बंचिबा आत्मा स्तर मत तार उत्तर टी फास्ट स्टार्टिंग रु केतोले गोटे देले कि हमको शास्त्र चक्षुष हबार अच्छे आम डायरेक्ट आत्मा स्तर जीवार ना एवं हबनी आम तेणु आमको शास्त्र दृष्टिकोण को धारण करार अच्छे धीरे धीरे कौन हम आम आत्मस्थिति को पढ़ाई आस स्क्रिप्चर टा हमको ग्राजुअल एलिवेशन कराए तम गुण रजगुण रजगुण सत्यगुण सत्यगुण शुद्ध सत्यगुण तो निश्चय भाव में आम हरिनाम करवा शास्त्र जहाँ इंजेक्शन अच्छी शास्त्र निर्देश अच्छी पालन करवा तो धीरे धीरे आम आत्मतत्व भी पारे आत्मतत्वविद मैंने आत्मा को जाना तापर आत्मा स्तर में आम बंची पार ठीक है बुझेगा माताजी हरे कृष्ण आज्ञा प्रभु आ कौन प्रश्न अच्छे ओके ठीक अच्छे हमें ताले सेशन को विराम दवा समस्त ट्राए कर विद इन टाइम जोन कंप्लीट करने ताकि हम हाफ एन आवर पूरा बढ़िया सेशन अटेंड कर सेशन आंसर गुडे मु केवल स्पेसिफिक एक्चुअली मु दवा कथा ना मत दवा कथा मु जस्ट खाली गोटे सेवा अच्छी बोली मु जस्ट पळेबी से मुझे स्पीड रे कहीदेली तेणु जहाँ भी हो आम सेशन से पर्पट रू आंसर खोजार अच्छे ठीक अच्छे आम ये रहा काली बहुत सेशन ना परदिन सेशन अच्छी परदिन आम कालिया सेशन अटेंड कर ठीक अच्छे आम ये रहा पंचाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुमेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नंद कोटि वैष्णव की जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय हरे कृष्ण।